Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар, эжелер, сиңдилер, достор. Бүгүн мен адаттагыдай эле Кара Суудамын. Халаттардын, жайкы халаттардын бааларын көрсөтүп айтып берем. Бул халаттар жалаң 450 сомдон экен. Булар 500 сомдон экен. Канча балар? Балар. Розницабы? Розница жок, толку. 250дөн экен оптом. 4 размери болот экен, 4 штук болот экен. Розница барбы халат? Султанкалар 200дөн, 250дөн экен. Размерлери кандай? Размер одинаковый размер. 46-дан до 54-гече. 46-дан 54-кө чейин түшөт экен. Жакшы. Спортивный модель по 260. 260-тан экен розница семасы. Розница, да? Розница билесен. Бирдей эле. Пачкасында канча болот? 10 штуктан. Размер 2 да. Расцветка 5. Турецкий халаттар экен, канча? 4 модель тапсаңыз, жакында. Ага. Канча булар? 1000 сомдон экен турецкий летний халаттар. Бардыгы 1000ден экен халаттар. 1000ден. Буларчы мына? Көйнөктөр канча? 700, 800, 900, 600 дейт. Стартинг. Ошол бар сизге. Канчада? Бул размер бар. Стапель изотом, стапель. Көйнөктөр 1000 сомбу? 1000 сом, 1100 турецкий көйнөктөр экен. Мына 1600, мына 1500, мына 1200. 1600, 1200. Мына 1,5, мына 1600. Көтең турецкий. Халаттар 1500ден экен. Бардык размерлери 1500ден. 1600, 1400 бар. 1400дөн баштап 1600 чейин. 2000диктер кайсы? Средний 1,5 да. 2000ден көйнөктөр эң болот. Түшү берем буларды. Мындай. Кана? 2000 бушулар. Ооба. Турецкий билбет көйнөктөр. Арзан артып берем, түшү берем. Халат средний 1,5 да. Onu koydum bir arada 1,5 берем, мыналар барды 1000 сомдон 900дөн. 900. Көйнөктөр новинкабы? Канчадан? 1200 ба? Көкчө? 900. 800, 900дөн экен көйнөктөр. Мына полоскачы? Мына. Мынау Шватников. Мынау 950, наркы 1200. Этот, мына 1200 ба? Новинка келди да, силерге, новинка. О, шулар мыналар новинка. Вот это. Биринчи турган Бишкек. Остальное все Пекин, мынау Бишкек. Балар ошондой да, 800, 700. Пекиндер 1200. Бишкек. Мынау канча болса? Пекин 1200 экен, Пекин. А, мынау алар 1200. 1200 экен. Пекин, Туркия. Candaks 1,5 dolar 850 de, mına şifon 1100 dolar cevap 850. 850 булар. Пекиндики 800. Буларчы? Рубашкалар канча кыздар? 450-500 мü бары?
800 ekan uzun ko'ynaklar. Mınalar 1000 denece. 650 ming. Qaysilar 650? Mınalar 650 denece. Analar 1000 denece. Mınalar 600 denece. 670 Kasımlar mı? Yüz yetmiş, 220, 250 şlyapalar. 150, 220, 220. Analar 370, üstü bir daha 220. kilotlar 1000 so'm ekan. Qancha yoshqa? 650 so'm. Ularchi qancha yoshqa? Bazıdan 12 yaşgacha bular. 12 yoshqa ekan. Bular da 650. Başlarımız etmeydi. Halat, tipe halat gidiyor taşlarımız. Qancha so'm ekan? Ulan 1000 so'm. 1000 so'mdan xalat, platya xalatlar ekan-da, platya xalat. Halatlar 550 so'm. Qaysilar? 550 so'mdan ekan xalatlar. Mono Turetski. Bunlarımız Taşkent. Turetskiler için yapılmadı. Kaçadan? Nachtani menanchi ko'ylak? 850 so'm. 850 so'm debdilar. Qancha? Mono ya Turetski'de. Qanchadan ekan? Bunlar 1200 so'm. 1600 so'm ekan mana uzun ko'ylaklar. 750. Manalarım. Manalarım 400. 400-550 so'mdan ekan ko'ylaklar. Qancha bular? Koreyskiy kitaplarımız 500'den. Manalar. Mol kitaplarımız 400. Mono velikantlarımız çoğun manaka razmerlarımız 450. Manaka dili nasıl uzunlarım 500 so'm. Uzun kitaplarım. 500. Gece 450. 400'den mi bular? 400'den. Materyaller oşup, dolarlar oşup da şimdi pişiyaptı ama. Vahşiye oşup gitti. Ma bu işbikam 450 so'm, 500 baş. Kumbartıklarım 600. 600. Ma koreyskiy shtaplar 550. Штафель bu şu. Koreyskiy, kaba. Чистый koreyskiy. Ama çorni glazalar 500'den. 500'den. Burun qancha o'lchalar? Hozir burun necha arzonibdi bular. 4dan ashuna qayerda hozir varsha 100 so'm qo'shilib. 100 so'm qo'shildi-ku.